अष्टप्रहरी जहाँकि हिंदू धर्मर एक पारंपरिक अनुष्ठान एवं तो प्राय सबु ग्राम अष्टप्रहरी करा अष्टप्रहरी करने आमको बहुत कष्ट करा पड़ी था। अष्टप्रहरी करने द्वारा मनरे गोटे धार्मिक चिंताधारा आसे एवं आमर भाईचारा बढ़े। यह हूँ चैतन्य महाप्रभुंकर नाम संकीर्तन प्रसार प्रचार। यह 3 दिन धरी होता है जहाँकि आम अधिवास नामयज्ञ एवं नगर कही था। ये अष्टप्रहरी करने 5 भाई जो जाके एक होना से जाके हो पार ना, कारण अष्टप्रहरी जनक द्वारा संभव हो न था। अष्टप्रहरी रे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा है अष्टप्रहरी रे किसी आमको इन्वेस्ट करने पड़ी था, जहाँफल कि से इन्वेस्टा जदि न हुए अष्टप्रहरी संभव हो न था। से इन्वेस्ट भितर गोटे सबुठारु इम्पोर्टान्ट इन्वेस्ट है टाइम समय। समय जदि तुम काढ़ी नदेल भाई मान सागर मिसिक जदि किसी न कल सेटा सबुठारु इम्पोर्टान्ट कथा। तापर है पैसा। आजिकल समस्ते तो रोजगार करुँच समस्ते पैसा देदेवे, किंतु से जो कामटा हम केमिति हम ता दायित्व केमिति तुला हम केमिति श्रृंखला सहित काम हम से जिनस गुरा सबुठारु इम्पोर्टान्ट। तो मु गोटे कथा कहि सबु गाँव अष्टप्रहरी हो किंतु मो गाँव टे अलग प्रकार। जहाँ भी हेले आम गाँव टे समस्ते कहते ना तुम गाँ अष्टप्रहरी भल बोलिकी। आमर कलिकतारू फुल आसब, कलिकतारू फुल आसी सजा हम। आउ गोटे कथा मन रखी प्रत्येक गाँव में तो अष्टप्रहरी हो देखिए से वर्ष जाक आसबे घर को जोटी था जोटी जॉब कर बाहर था जोटी भी था वर्ष जाक आसबे घर को, किंतु अष्टप्रहरी कहीं क्या रखिपारे से हरिंकर गोटे एमती आविर्भाव हम से टाणी आण से जोटी भी था मिछ सत कहीकि गाँव को से आसबे अष्टप्रहरी योगदान देवे। सेटा है निजर मन, निजर मन जदि थी हाँ मुझे भी हेले जीवी बोलिकी ताहले निश्चिंत से जगार जाई पहुँचब। सबुठारु आउ गोटे कथा है अष्टप्रहरी आम अष्टप्रहरी करुचे आमर सबु प्राय लोक एवं भूली जाउचंती। आम नीति नियमटा है भी सबुठारु इम्पोर्टान्ट। नीति नियम मानिबा अष्टप्रहरी 3 दिन जाक नीति नियम मानि चलिबा, कौन सी प्रकार विशृंखला हेनी। कौन सी ब्लॉग टी शेष जाए देखंतु निश्चिंत भल लगे, कारण मु ग्राउंड जीरो रु पूरा आरंभ करिछि जो बाउंस पोता आरंभ हुए अष्टप्रहरी टेंट वाला आसी बाउंस पकाए से ही मुझे आरंभ करिछि ब्लॉग। सो समस्त निश्चिंत भल लगे इंटरेस्ट भाई मैंने कमेंट भी देवे सब कहे मुझे जहाँ कहली ठीक कथा कि नहीं सत कथा कि नहीं तुम गाँव मानक सब एमती घटी ना नहीं, तेणुक कमेंट भी देवे। कमेंट भी बहुत बहुत इम्पोर्टान्ट। अष्टप्रहरी एटा फुल ब्लॉग पूरा ग्राउंड जीरो रु आरंभ करुच्ची। ग्राउंड जीरो माने आमर जो टेंट आसिक पड़ो बाउंस पोता हम से पूरा शेष जाके अष्टप्रहरी ब्लॉग मु बनाऊँगी। निश्चिंत समस्त भल लगे, भल लगे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट देवे एवं मो यूट्यूब चैनल टाको सब्सक्राइब करेंगे। एमती धीरे धीरे मु गोटे गोटे ब्लॉग पकेबी। आउ थे कही रखुची मो चैनल ना है त्रिनाथ ब्लॉग्स 8018। ए चैनल टाको मन रखु त्रिनाथ ब्लॉग्स 8018 आईडी मु तले मेंशन करदेवी। सो समस्ते सब्सक्राइब करंतु मो चैनल, कमेंट दिंतु, शेयर भी करंतु। जदि तुम गाँव अष्टप्रहरी हुए सतरे यही सब घटना हम होईची ना नहीं ताहा भी कमेंट रे मेंशन करंतु।
ମୁଁ ପୁରା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ କେମିତି ହୁଏ, ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରାଯାଏ, ପୁରା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ମୁଁ କହୁଛି। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଯିବା। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ପ୍ରଥମ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ କରିବାକୁ ହେଲେ ଡେକୋରେସନ୍ ବାଉଁଶ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ଧୀରେ 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 ଆଗରୁ ଆସି ପଡ଼ିକିରି ପିଲାମାନେ ଭାଇ ଆମର ତାଙ୍କର କାମ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ସମସ୍ତେ କାମ କରିବେ। ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଗୋଟେ ଏମିତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯଦି 5 ଜଣ ନ ମିଶିବେ କଦାପି ହେଇପାରିବନି। କିଛି ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରେ, ପଇସା ଯେତେ ପଇସା ଥାଉ ନା କାହିଁକି 5 ଜଣଙ୍କ ମନ ଏକ ହରାଇବା ଦରକାର। ଫୁଲ ଆସି ସଜା ହେବ। ତାପରେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଫୁଲ ନେଇକି ଆସୁ କେଉଁଠୁ କଲିକତାରୁ ଆମର ଫୁଲ ଆସେ, ଗେଣ୍ଡୁ ମେରା ଆସେ। ମାନେ ଏ ବର୍ଷ ବି ଆମେ ଯାଇକିନି ଫୁଲ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ। ସବୁଠାରୁ ପାଖାପାଖି 1200 ଖଣ୍ଡେ ହାର ଆସିଥିଲା, କେବଳ କୁଞ୍ଜ ସଜା ରଖିବେ। ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ସଜାସଜି, ଯିଏ ଯେମିତି ସଜେଇ ପାରିବ। ଆମର ଫୁଲ ଆଣିକିରି ସଜେଇବାଟା ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ ରହିଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ମିସ୍ କରୁନୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ କେହି ନା କେହି 2 ଜଣ ଯାହା ବି ହେଲେ କିଛି ନା କିଛି କାମ ଆସିବ କରୁଥିବେ। କୁଞ୍ଜ ସଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆଜି ଅଧିବାସ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇଯାଏ। ତାପରେ 3 ଦିନ ଅଧିବାସ ନାମଯଜ୍ଞ ନଗର, ଏ 3 ଦିନ ଯାକ କେମିତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ହେବ ସେଇଟା ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଭାଇ ଆମର ଠିଆ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀରେ ଖାଇବା ପିଇବା ହଉ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ବି ହଉ ସବୁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହିଁ ଥାଏ। ଏସବୁ ୱାଲ୍ ଦେଖ, ଆମର ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ସବୁ ୱାଲ୍ ମାରିଥିଲେ। ଟିକେ ଏ ବର୍ଷ ୱାଲ୍ଟା ଟିକେ ଭଲ ନଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ଆସିଥିଲା ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ହେଇଥିଲା। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଛୁଆମାନେ ଆଉ ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ, ଏଇ 3 ଦିନ ଯାକ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନନ୍ଦମୟ ଥିଲା। ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଆମେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଜନ୍ମ ହେଲା ଦିନରୁ ଆମେ ଦେଖିଆସୁଛୁ। ଆମ ବାପା ମାନେ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ମାନେ ଛୋଟ ମୂଳରୁ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ। ଯୋଉଟା କି ଫୁଲକୁ ପୁରା କ୍ୟାମେରା ପକେଇ ଦେଇଛି ଗଲା। ଏପଟେ ନନା ଆମର କଳସ ଆମର କଳସ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅଧିବାସ ଦିନ ଯେଉଁ କଳସ ଯାତ୍ରା ହେବ, ନନା ଆମର ସବୁ ସଜାସଜି କଲେଣି। ଭାଇ ଜଣେ ରେଡ଼ି ହେଲେଣି ଯିବା ପାଇଁ। ଏପଟେ ପରିବାପତ୍ର ଥୁଆ ହେଇଛି। ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଠାକୁର ଘର, ଯେଉଁଠି ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଠି ପାଇବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ କ୍ଲବ୍ ଘରର ଠାକୁର ଘର। ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏପଟେ ନନା କଳସ ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି କଲେଣି। ଆମର ଯିବା ପାଇଁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି। ଅଧିବାସ କଳସ ଯାତ୍ରା ହେବ। ପିଲାମାନେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି। ସେପଟେ ପାଣି ପକାଇକିରି କୁଞ୍ଜ ଉପରେ ସଫାସଫି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୋଟ ମାନେ କାହାକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସବୁଦିନ ଆସେ ନା, ବର୍ଷକେ ଥରେ ଆସେ। ଯେଉଁ ବର୍ଷକେ ଥରେ ଆସେ ସେଇ ବର୍ଷକ ଆମକୁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟବୁଲ୍ ଲାଗେ। ଯେ 3 ଦିନ ଯାକ ଆମେ ବିଜି ରହୁ। ଯିଏ ଯେଉଁଠି ପିଲା ଥାଆନ୍ତି ସେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି। ଯିଏ ଯେଉଁ ସର୍ଭିସ୍ କରିଥାନ୍ତି ନା କାହିଁକି ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀରେ ନେଇକି ଆସନ୍ତି। କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗାଁର ପାରମ୍ପରିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏଟା ମିସ୍ କରିହେବନି। କରିକି ଆସିବାଟା ଆମର ପୁରା ଧାର୍ଯ୍ୟ।
लगे हाथ होला राधे श्याम हरे भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनिताई कृष्ण हरे
बहुत होते ना भाई এটা এন্ট্রি 30 ভালো वाओ Gaurango
देखते पैसा ना क्या खोजियो से पूरा नाड़ अच्छी रे संग्राम नाड़ पड़े